تقدست عن الأشباه ذاته ودلت عليه آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وهي السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بيعنا وينام بيعنا بدي لا بيعنا بنير فا جلكابي بين وينام يبونان سفا جلكابي ناندا. إذا كوتا وينام سونغري إذا كوتا وينام تيا فرزنوب رامبا إذا كوتا وينام تكانو دفا جلكابي أنتو رسولي يا سوتيرغا anil ninga wennam wan kan gasaba bum kabe ntwe menem snikan sabe ya woto ya sa wennam hali wa menem hadin biga bum kabe ntwe kan nikan sabe tabalam sunne hakika sabun natu tilkaye illa wennam ya yemre lagamantar kabe ne wennam anam poye lagamantar kabe ne wennam asolon poye lima na kaseta muhammad ya wennam bim songo ya tentuma kot wẽnnaam t'a pʋʋse la tɩlg n kõ nabiyama la zakrãmba la sahabse la ning wa nika nabiyam vũuna ne malgre n tog n tã alkiyom daare d kota wẽnnaam tɩ wẽna zĩneg laafɩ wẽna yik laafɩ d kota wẽnnaam tɩ wẽna maan d segl sõngo bũmb la ninga d n bogd d karengã pʋgẽ wã d kota wẽnnaam tɩ wẽna lokd fãa gd kɛpẽ d miim tɩ yã wã yaa karengo yaa kareng paalle la dɩka nia ni mihra taw dam ko sore lepa mihra jen damba amma nongolum tubzin karangala ninga yedal ko wennam ndaten sin karangarunda la karangame atara tonkore ni nabiyam hadisi ya nabiyam goma alayhi salatu wassalam anto an welgan yida ya gafla ninga bombonde al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan gafa yulawtuni irfan gil kepe ya lihlam mi tilihlanga dina lihlanga tika yala yibu lihlanga dina apatur yare apatum yare ya yala yibu la lihlanga sagalia tub tik yala mabiba antum dina tuma pipi yelle ya alqur'ana ya wennam goma ayibu sab yelle ya nabiyam goma alayhi salatu wassalam yiso tɩ bãngdbã fãa gil kɛpɩ b naaga taaba yee tɩ wẽnnaam goama loogr poore alquran kẽenga gaf n tog n malg n yɩɩda yaa sahih al-bukhari wẽnnaam goama ya alqur'ana loogr poore sahih al-bukhari yẽ la gaf la ninga n tog n malg n yɩɩda yẽ me yaa nabiyaam goama n bɩ pʋgẽ ya woto ya saa tɩ b la yeele tɩ sahih al-bukhari wa loogr poor yaa ya gaf la ninga n boon tɩ sahih muslima gas kãng me n pʋgda yib sab zĩige qur'ana loogr poore la d sãna ges gafla ninga tõnd n zãada gafla ninga tõnd yetɩ al-lu'lu wal-marjana n na mikame tɩ gafa saba a maana nidg pãnga n na n tigmi hadis la ninsba a bukhari ne a muslim n na a taab yi hadis la ninsba hadis bãmba la gafa sab tigmya rat n yeelame ra ninga a bukhari tõe n deega hadise yetɩ nabiyaam yeelame tɩ woto alayhi salatu wassalam la mikame t'a muslim pare hadis kãnga ye ra ning me a muslim tẽ n gʋlsa hadisa a gafa pʋgẽ yetɩ nabiyaam yeelame la yãmb na mikame t'a bukhari pa yis hadis kãnge la ra ning me yãmb na mikame a bukhari tõe n yisa hadise t'a muslim me wa yis hadise donc wakat kãnga boonnam tɩ bõe muttafaqun alayhi ya hadisi a bukhari ne muslim n zems taaba zugo donc gas la ninga be tõnd nin-taoora n boon tɩ al-lu'lu wal-marjana ya gafo a bukhari ne muslim n zems taab hadis la ninsba zugu la bãngrã tũus yaa nin-kaane yẽ so tɩ hadisa moẽmba tɩ b yeele tɩ hadis la ninsã n be gas kãngã pʋga sika be tɩ hadisa fãa kɛp ya hadis malge
maana bãnga wãaka tɩ hadis bãmba fãa gil kɛpɩ a yɩ nabiyaam nengẽ alayhi salatu wasalam sakra ne lislaama t'a tõe n yãk hadis kaane n loɛɛga sakra ne lislaama t'a tõe n yãk hadis kaane n tʋm dĩinã tʋʋma d miime tɩ nabiyaam kaalmã loogr poorẽ n na n loog ne yʋʋm kobisnã poorẽ neb wa n maan wãna n kẽ dĩinã pʋgẽ mosã n degl goama n dɩk gomda mosã n tõk ne nabiyaamã yetɩ ya nabiyaam yeele tɩ bãngdbã tʋg n vɛɛs mik mosã tɩ hadis bãmba a pa yĩ nabiyaam nengẽ pa nabiyaam goam ye alayhi salatu wasalam tɩ boon kẽere tɩ ya hadis ya valenga kẽer me ya goam n degl koa yãmb pa ne sɩda donc goam sãn mikame tɩ hadisã me ya valenga a pa sõm ne lislaam t'a wa tʋg n dɩk hadis n ya dɔɩɩfe n na maana loɛɛ ye pa sõm ne lislaamã t'a wa tʋg n dɩk hadis n ya dɔɩɩfe hadis valenga n na n dɩke n tʋm buudã tʋʋm pʋgẽ ya ahkaamã ya buudã pʋgẽ ya dĩinã tʋʋm pʋgẽ ye bãngdbã kõ vẽenem tɩ yel-kãng pa sakde yẽ so tɩ d maan nonglem n na n deng n kõ vẽenem la ninga t'a tõkre nin-gaf la ninga tõnd n dat n karema zuga koa donc lislaam sã n wʋm hadis n yika bala a bãng tɩ ya hadis n malg yĩ nabiyaam nengẽ alayhi salatu wasalam n sak ne lislaamã t'a tõe n maan wãna t'a tõe n tiki n tʋme d sã na n ges mosã gafa saba pipi rag noore gafa sab n pak ne a gafa a yeelame ya babu taglid lkadibi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yã wa ya rag noore n kenge la rag noore n gɩdge maan wãna n gɩdg lislaamã zugu tɩ pa sõm ne lislaamã t'a wa tʋg n yage n dogl nabiyaam ye alayhi salatu wasalam donc yag n dog n nabiyaam zugu a ya gomde lislaangã dĩin maan wãna n gɩdga hatta tɩ fo sã yag n dogl nabiyaamã fo zunuba bɛdem yɩɩda fo na yage n dogl lislaam taaga bala nabiyaamã alayhi salatu wasalam yẽ zɩɩre n yɩɩ lislaambã fãa gil kɛpe donc fo sã le wa yag n dogl nabiyaam yaa bãng tɩ zunuba bɛdem yɩɩda fo na yage n dogl lislaam to donc bãngda n gesa mosã tɩ gas kãnga ya hadis gafa mosã a maana nonglem mosã n yãk hadis rãmbã naase ya hadis rãmb n malge n tar tõkre ne wala lislaam n na yag n dogl nabiyaam koa tɩ ra tɩ wilg tɩ bõe sõmba ne lislaamã t'a sã na maan waazu lislaam sã na maan waazu lislaam sã na n lek dĩin lekre sõmbame t'a vɛɛs sõma sõmbame t'a vɛɛs sõma n bãng n gese hadis la ninga yẽ dat n dɩk n taas nebã yaa ya hadis nabiyaam n sɩd n yeel bɩ nabiyaam pa yeele lislaamã menga sõm n vɛɛsame yẽ so tɩ b yetɩ dĩinã mosã la waazu wã maalgo a ya bãngre pa ned fãa n dat la a maan waazu ye sãn pa fo wa maana bãng n wãaka tɩ bãng la ninga fo rat n dɩk n taasa fo sɩd tara a minimã pʋgẽ sãn tar minim n sɩd dɩk n taase paamda yel-sõmde wẽnnaam nengẽ la amma pa sõm ne dĩinã pʋgẽ mosã tɩ fo wa lek-lekre fo wʋmam ne mor n yeel hadise tɩ fo me rɩk hadisã n yet n bala la fo pa mi hadisã yaa sɩda malg n bɩ hadisã pa malge yẽ pa sõm koa yẽ pa sõm ne lislaam ye hatta tɩ bãngdbã wa tʋg n yeele tɩ lislaam sãn lek dĩin pʋga lislaam sã wa lek maansaala la a ra pa tar vẽenem maansaala zugu ye la a ninga sũur wã tɩ yẽ leka bala yẽ miim bala t'a a na wa zemsa sɩd zugu a pa tar bãng n wãake la yẽ maan n sika tɩ m sãn leke tõeta wa zems bõe sɩd zug koa tɩ yẽ lek maansaal la poorẽ mosã yẽ lebg n tʋg n vɛɛsa gas rãmba n ges tɩ yẽ da leka zemsame bãngdbã yeelame t'a sab tara zunoobu bõe yĩnga a wa na lek maansaala a pa lek t'a tara bãng n wãake a pa lek t'a tara minem ye bala na mikame tɩ qur'ana pʋga wẽnnaam kõ tõnd vẽenem tɩ lislaam sã na n maan neb waazu lislaam sã na n bool neda n kẽng lislaangã pʋga sõm-mam t'a yɩ ne bãngre sõm-mam t'a yɩ ne vẽenem tɩ wẽnnaam yetɩ kul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wẽnnaam yeela nabiyaam yaa fo muhammad yeel lislaamba hadihi sabili al sokãngã y lislaangã sora yaa ya mam sore tɩ mam bool nebã mosã n togd wẽnnaam nengẽ ala basiratin vẽenem zugu ne bãngre ana wa man ittaba'ani maama nabiyaamã n boonda lislaamba n togd lislaangã zugu ne vẽenem neb la ninsame n pʋg maama nabiyaamã ya lislaambã zãma ya bãngdba sõm-mam me tɩ b sã na maan nebã waazu sõm-mam tɩ b sã na lek maansaale bõn maan wãna bɩ maansaala la waazu wã a yɩ bõe a yɩ bãngr zugu a yɩ dalil zugu tɩ d kot wẽnnaam tɩ goam la ninsãn na dɩk n taasa d kota wẽnnaam tɩ wẽnna kɩta yɩ bãngr zugu wẽnna kɩta yɩ dalil dãmb zugu donc pipi hadis mosã ya sahab la ninga n bõta ali ya abu talib biiga
wẽnnaam yaa be yĩnga ya sahab kãngã n dee hadisa ali me d miime tɩ ya nabiyaam zaka nin-yɛngã a pẽ nabiyaamã ne rogem wɛɛngẽ nabiyaam me kaalem poorẽ d mikame neb n ledse dĩinã taoore d mikame tɩ ali bin abi talib a waa nebã naas zĩigẽ abubakar siddik loogr poorẽ la umare la usman loogr poorẽ ali bin abi talib yẽ wa naas n sab zĩigẽ tɩ ya sahabga ya sahab kẽenga nabiyaam me nan no ne piila ninga sũur tɩ b na n kẽ arzẽn alkiyom daara yaa nabiyaam sõda ali bin abi talib n paas beene donc ya sahab kẽenga sahab kãngã yeel mosã tɩ annabiyaama alayhi salatu wasalam nabiyaam yeelame yaa la takdhibu alayya ra wa n yagẽ ya n dogl maamã nabiyaame la wa zĩ-kãngã mosã b boonda lame tɩ la annahiya ya gom-billi n wa n na n gɩdg tʋʋmde ya tʋʋm yooko tʋʋm yooka la bɔgɔ yẽ la pʋ-yagba n tog n welg n yɩɩda ya nabiyaam zugu la takdhibu alayya yãmba lislaambã zãma ra wa n yag n dogle maame ra wa n yeelẽ yã t'a muhammad sallallahu alaihi wasallam yeelame tɩ woto tɩ m yaool n pa yeele donc nabiyaam gɩdga tõnda ne zao-kãngã d miime dĩinã pʋga b sã wa sagl tõnda lislaambã tɩ b tʋm tʋʋmde yaa tʋʋmd n tar nafa tʋʋmde n tar nafa dũnika la tʋʋm me na naf tõnd alkiyom da la b n sagla lislaangã me sã wa gɩdg tõndo tɩ d zoe zãag tʋʋmde d mikame tɩ ya bõe yaa nang n be tʋʋmdã pʋga zemmam tɩ tõnd ne nanga wo zemmam tɩ tõnd pa ne nanga wo tõnd maana bãng n wãaka tɩ ad yaa nang n be tʋʋmdã pʋga la nabiyaamã la dĩinã n gɩdg tõnd tɩ d bas tʋʋmda donc zĩ-kãngã nabiyaam gɩdga tõndo alayhi salatu wasalam tɩ tõnd da yage n dogl nabiyaam ye fa innahu nabiyaam nan togsam mosã bõe yĩng la nabiyaam n gɩdg tõnd yaa tɩ tõnd da yag n dogla wa bala d mikame tõnd sãn kẽes nabiyaam gomda n wa yag n dogl nabiyaamã ad bũn-yooko n gũud tõndo bũmb-kãngã nabiyaam pa tɩ tõnd kɩ bũn-kãng pʋga yaa la nabiyaam n gɩdg tõnda nabiyaam yetɩ fa innahu man kadhaba alayya nabiyaam yetɩ bãngẽ yã a ned la ninga n wa n yaga n dogl maamã nabiyaamã falyaliji nnaara bɩ a kɩ bugum ne ning n wa n yaga n dogl maamã nabiyaamã falyaliji nnaara bɩ a kɩ bugum gomda maand rat yeelame tɩ bõe rat n wilgame lislaamã fo mengã sãn pa zɩt ye tɩ fo mengã tar bãng n wãaka tɩ gom-kãnga a pa gomd n malg ye gom-kãnga pa nabiyaam gomd ye la fo me rat n togsa gomda n yetɩ yaa nabiyaam yeele o dũni raab yĩnga amma fo rat yeelame tɩ yaa nabiyaam yeele n na n sõng fo paal tɩ yĩnga la nabiyaam yetɩ bãng tɩ fo n yag n dogl maamã yaa o zĩnig zĩig na yɩ bugmã pʋga donc d kota wẽnnaam gũudum n yɩ bugmã donc hadis kãngã ya pipi hadisa a wa n gɩdga tõndo n maan wãna tɩ tõnd zoe n zãag ne pʋ-yagbo n tog n welg n yɩɩda yaa d na yag n dogl nabiyaamã alayhi salatu wasalam donc hadis n pʋgda yibsã mosã yaa sahabga la ninga n boota anase yaa malik biiga yaa sahab kẽenga a yɩɩ bõe a yɩ nabiyaam sõgna a sõgna nabiyaamã n yɩɩd yʋʋm piiga hatta tɩ anas n wa n zems yʋʋm piiga amma wa talla lame n wa nabiyaam ninga alayhi salatu wasalam wa bõos nabiyaam yaa t'a ratame t'a anas zĩnd nabiyaam zakẽ wã n sõgn nabiyaamã tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam a sẽn na n sake n deega anas n bas zakẽ wã t'a anas ra sõngd nabiyaamã la anas n na n sɩf nabiyaam zog-sõnga yaa anas yeelame tɩ yẽ sõgna nabiyaamã n na ta yʋʋm piiga la baaraara yembre nabiyaam pa sãbs yẽ alayhi salatu wasalam nabiyaam pa yeelẽ yaa fo anase ya bɩ tɩ fo rɩk bũn-kãngã n degl kaane ya bɩ fo pa rɩke n degl ka nabiyaam pa yeelẽ ba ya raara yembr woto ye anas n na n pẽg nabiyaam zog-sõngo donc ya sahab kãng mosã wẽnnaam yad bee yĩnga yẽnde hadisa a yeelame yaa innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan kathira a yeelame tɩ sẽn la hakɩɩka ad yell n be n gɩdgd maamã anase tɩ mam pa tõe n dɩk nabiyaam hadis rãmbã wʋsgo n taas yãmb ye yell n be n gɩdgd maamã anase tɩ mam yɛɛsdẽ n pa rat n dɩk nabiyaam hadis rãmb nabiyaam goamã wʋsgo n taas yãmbã lislaambã ye bala yẽ a yeela mosã bala nabiyaam yeelame alayhi salatu wasalam man ta'ammada alayya kadiban bũmb la ninga n gɩdga anase t'a pa tõe n taas lislaambã hadis rãmbã wʋsgo la pɛ-kãnga a yeelame tɩ bala nabiyaam yeelame a lislaam la ninga n wa n maana pʋ-toogo n yag n dogl maamã nabiyaamã lislaam la ninga n wa n yag n dogl maamã nabiyaamã tɩ ya pʋ-toogo a saba meng mi fasi tɩ hadis kãngã yaa hadis n pa malg ye
asaba min mi fasi ti kwekanga pa nabiyam yeli la yeni puto kwa ta yeli bala ni rawdo ni pang bala ti kwekanga nabiyam yeli alayhi salatu wassalam ti mikam ti nabiyam pa yeli nabiyam ti wakat kanga falyatabawwa maq'adahu minan nar besa bozi ngi ziga buguma poka yampane buguma ya sabna kime yi watan bozi ne nganda tan izinke buguma be lantar shaman damba buguma me yime tara roto yoade ba roto bebe ne wagada wa roto bebe la kamantara ram roto bebe kwa ninga saban nambo role ninga nanki boyinga atuma tumde ya tum bedre bala fona yi sabab ya ammenam hanib tuskateka bala fona ya tawr saba ya wazu manda fo mitara niyenga ni bayi to man baham yam ni fo bangara an ko fo gwa masida donc son mani fo ma tawr saba moha ti fo hanan dik gomde ya nabiyam gomde alayhi salatu wassalam ta hazamawa buringam vehe ringam vehe soma ti ham mikam ti kwaya yi nabiyam ning boyolon taase bala ham mikam ti fo yeti nabiyam yela moi ha yani puto ti sim mikam ti nabiyam pa yele nabiyam ti anni kan saba be bozini zi buma poka ti ko to wennam gudum ni yel kanga donc hadith kanga me kelen wa ambala nan buhu ton dal ihlamba nan gida ton dal ihlamba ti zo zare wa yagando nabiyama alayhi salatu wassalam hadith min pokora ataba saba en ketan ta tokore ni yagando nabiyama alayhi salatu wassalam ya sahab lan ngam bonta abu huraira abu huraira ayi sahab kinga ti abu huraira mana ya yusamba la mikam ti sahab sa wakata moha obtara kunya ra man putaba obtara yupudre an kontaba wala sahab lan ninga obtin bolam ti abu abdullah ta abdullah samba ti ham mikam ta a pipibiga yula abdullah min kontanina yupudre ndika pipibiga yure an kwen kwa yeta abdullah samba raning me sahab sab ti wagi ha sahab leninga tatara tumde nongon tumne to brika tum na yurun kwen donc sahab kanga moha yurun ya abu huraira waya ya yusa maya sahab ga yime non yuhu zabu ayime yolo yusa an zara busugo ti sahab sa nan purata abu huraira la amman ken ni sahaba ga men yura bangar ba yusa taba an ta ko pisna la tabu ab yusa tab ne yura nan ta ko pisna la tabu la kwaya tar pang yida ya ta abu huraira yura ya abdurrahman bin sakhr ayulla abdurrahman ya sakhr biga donc sahab kanga mohaya in hana ge sahab sa suka nibin de nabiyam goma alayhi salatu wasalam to yida ya abu huraira yende nabiyam goma ta sura to yida bangar ba ilam ti bunyin la goma to yida bala mikam ta abu huraira ako ha nabiyama ti nabiyam ko wennam ti wennam pa yi putire ti han dul bum dina poka bere yim tulumi ti nabiyam nasir ko wennam ko yin so ta abu huraira han dul bumbu apa yimni yampani ayibi samme en kita abu huraira hadisa re wuso yida sahab ta saya abu huraira yim moha ta hawum ko yan yinabiyam nenge ari kramentume la ta hata ba zipoke apa ba hati belam na ta hi yi hawum bala yi tum na me la ri kan ta ase en pahada ayibi sab moha abu huraira yim moha ndum ni nabiyama zemam ti nabiyam be man din tin la rapora zemam ti mak tin la rapora abu huraira be ni nabiyama alayhi salatu wassalam zemam ti nabiyam voyage ame abu huraira tunda nabiyama yi sota abu huraira yi hadisa regre yi sahab sa fangir kepe yi poro moha pokoda amre bona asi abdullah bin amr bin asi yi pokoda bon yi bin saba donc sahab kanga moha yi yel moha ti nabiyama alayhi salatu wassalam nabiyam yelam ya ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أيلم تنبيام يلمي تليه لام لنيا أن وان يغن دغل ماما نبياما ني بوتورو أسابوز نزيغا بغما بوغا ينسوتي بانغر با يلزي كانغا موها تيمان هاي تيمان يا آدم بيبود فانجر كيبي لهلام كيدا بوغي زنغ باي لهلاما كيدا بوغي لزي كانغا موها ولغم تيا لهلام با welga me ti al-ihlamba bala dina tabaramba ton nan bo ni bamba yabre nga sakan ko sin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ab ha ko sin ni gom kan galor pole lab tin yo lam bole ba ti puso be me zak yakar be me no le be me paso ma yagan do nabiyambi nyampane yin so mo ha ti gom kan ga ante nibl nisa welga am ti al-ihlamba kwa donc yo me wa me en gidre
la wa pa gidra panga ti pa som ne lihlama ta wa yaqe nan do nabiyami alayhi salatu wassalam hadith na ambase an tokora na han samoha bab kan ngazugo wanda to singra ya sahab la ngam bota mughira tasamyulla shu'ba sahab kanga yinde haditha nabiyami lamya inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin nabiyami ti bangiya lihlam la ngana yaga mama nabiyam zugo bangeti pani yaga mama nabiyam zugo pani wa fo na yaga ndo lihlam toy zugo fo na yage ndo nabiyam zugo alayhi salatu wassalam apani wa fo na yage ndo lihlam ta zugo yam pani sida ratu ligame hammi kam ti foro yaga me ndo lihlam ta zugo azunuba ya piga fo ha yaga ndo nabiyam zugo zunuba tata kwabra amma tuhuri yin wene ma yide kwa bala nabiyama alayhi salatu wassalam yin wennam tudu me yida yila ni leninga wennam nonge yid bunan sa fajil kape yila ni leninga tazire yini ba fajil kape yin soti han yagan do nabiyama azunuba yida me fo na yagan do nizenga ampa yini nabiyami ti nabiyam le namba gom na muha alayhi salatu wassalam man kadhaba alayya mutaammidan anil leninga wa yagan do mama nabiyama ti ya putoro falyatabawwa maq'adahu minan nar bebo zinga buguma poka ter ko to wennam gunu mi buguma donc ya wala hadithan nasi gafa saba ndengo tusi nata to na lihlamba ya na tunwuligi ti gafa saba yi menga tiyada menga la tiyada lihlam tasa buyigra yin tiyada menga bala ya nabiyam gom la yinda ton golsa so mani yinda gafa sab menga ta tu hadith nisa si di hadith malri atu gwam la nisa ya gwama nabiyam menga sidiyele ya buyi meti gafa sab sagan alihlam tasa ya na tiyela alihlam tasa ihana bo gafo ndi gafon ta haniba bi go bo gafla nisa ti sikkabe ti hadith ba ma ya sidi nabiyam nenge alayhi salatu wassalam ti ko to wennam gudum ti wana man fa ke be gudum ti hana dik hadithin tume la dik hadithin tasi bi sidi hadisi nabiyam yele alayhi salatu wassalam donc ya wa pour mosa gafa meng singri la wata gafa menga pipi babi gafa saban nangome ayelam ti kitabul iman ya raga nori ya gafo ngom limo ngagwama ngom sidi kuna gwama boying la gaha saban sing ni limo ngagwama bala limo nga la lihlanga pilier limo nga la lihlanga boy fondation ti limo nga ham malare pour sera malgré me zak malgré me heji malgré me tum soma faagir kepe tuur malgré me tuur ndeer me la sid kuna la limonga la loera hansame tum la ninga faagir kepe l'islam watan tumbala bangta sama patin pam reerde yin so ti gafa sabring ndat nyak loera ya limonga ndinga ngome ti somne l'islama ti beuren vin faagir kepe be modro yilra niwa beuren vin faagir kepe be modro malgré loera bala ila fondation l'islam hayal haroya ti fondation kabeya amma fondation pasomaya mbe bala roga watan kunga panga donc lihlanga dini me yawoto han tour wennam ti payini limon zugu tour ma papa amrere wennam nengi donc ayela moha babul imani ma huwa wa bayani khisalihi raga no kangaya anan velera wulgatonia ti limongo sidi kuni lihlanga dini pora arati yelam ti bwen sidi kuna a kobra ya bogni bogo ya kobra wana la nabiyam hadith kanga na velran kontondo ti hadith ame keti ya sahab kinga mbota abu hurairah wennam ya de beyinga sahab kanga yele moha ti nabiyama alayhi salatu wassalam yelame kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam barizan yawman lin-nas tirara yemre la nabiyam wa yini banenge yani nabiyam velra menga an koneba nabiyam da yime inzini ba dara yemre fa atahu jibril ti malaika jibril na wa nabiyam ninga alayhi salatu wassalam irmi kam ti malaika jibril moha raminga hana wa nabiyam ninge ami nvelgada menga ti nabiyam mi na sura asura ninga wenna man nana wa raning me malaika jibril ha wa nabiyam ninge alebron tem na sura wa ti lebr adam bi sura la wakat la ninga jibril na wa nabiyam ninge enta hadith nga wa amana sura ti adam bi sura nabiyam el mohaya
ta jibril wa mi fa qala a jibril ta wa mana wana yelam ya mal iman nabiyam lan sokoda ya fo muhammad alayhi salatu wassalam limon ya bwen sidi kun ya bwen loyer ya bwen la jibril sok nabiyama ya wulidam te a jibril pa mila ayo a jibril mime a jibril alayhi salam a sokra nabiyama ndat nabiyam leke na yilati lihlam ba fa kapitun nafi yin soti bangra ba yelia tira ninga lihlam tu mi bumbu la hange ti alihlam ta sa pa mi ta lihlam ta sa pa sokra ya yanzo yinga amma lihlam ta sa pa sokra ya yubo ringa atin soka bangada na yilita leke ti lihlam ta sa nafi boyinga a jibril wa nan soka sokre ta jibril minga tara alikara yampani sida woto la bangra ba faham dina donc a jibril sok nabiyam ya ti limon ya be nabiyam na velga muliga nabiyam yeli alayhi salatu wassalam al imanu an tu'mina billah bang ti limongo ya fo na consider ni wennam ya fo na consider ni wennam ya yam lihlamba sidi kun ni wennam hana soka ni ba fa itam ti consider ni wende lihlamba fa ke be consider ni wennam la yalla ton tuma ya azema da ni ton ngwama be ilfana ilam ti ayu bala sidi kuna agwama ya fara la tuma ya turo consider ni wennam ya bwe ya fo man bang wa ko suru wa ti wennam la nanda fo man bang wa ko suru wa ti wennam kote fo man bang wa ko suru wa ti wennam mongode fo man bang wa ko suru wa ti wennam nafada wennam namhade huwa nafi'u wad-dar wennam nafade wennam namhade adam bi patin nafato ti payini wennam rabi adam bi patin namsato ti payini wennam dabe nyola sidi kuni la ho mikam fo mal ihlama fo elam to consid ni wennam te fo bizu hanzabe illam fo le vila hawa fo han la ka bumbu illam to le vila hawa wakat kanga ba fo wa to koni sid ni wennam no tuhuri bang te fo sid kuna papidi son mam dina ha consid ni wennam berika illa fa agri kape amba ne wende la rik sababa moha la ko wennam segal songo yen sot nabiyame te sid kuni limongo an tu'mina billah ya fo consid ni wennam wa malaikatihi la fo konse ne wennam malersa bala wennam tara bunan zembo en payini adam bi hala zindamba yorum boti malerse malersa me wennam ko tondo bi kibar bilifu te wennam te malersa uli ajiniha ya pira haramba malersa obtara piraha an yagada masna wa thulatha wa ruba be malersa pusi malerha hantar piraha yibu be malerha pusi malerha hantar piraha tabu be malerha pusi malerha hantar piraha nahe yazidu fil khalqi ma yasha be malerha pusi yaha wennam ko piraha son le ninga ndat quoi malerha kien tar piraha piso pen yido to quoi wennam nan bandat quoi donc malerha bamme ya tilani lihlama ta konsen ne malerha ya la boti limongo ton pa nyende boy la ya site ya tilati ton konsen ne ba ti malerha me malek fa tara tuma be malek se wennam ko ba ti ba nyakra an bi hanyoya to boni ti boye malakul maut yakun malaika be malek ramba wennam mana ba ti ba man get saga yela an takra sawatan watrite ngula gwabra malek hambe ben get yela bamba be malek se malek han ngulu tum sama tuma be malek ha pusi malek han ngulu ro ben zunubra matuma be malek ha pusi malek me ngangu adam bi hanyoya bumle ngara tin pa ma fota wenga yide woto ti wennam kiti malaika me ngangu fo ti wenga pata woni banda sa to waye donc ya tile ni l'islam me tab conseil ni malek bamba wa kutubihi yili mo nga ko ko ya tile te ton consider ni wennam gaframba bala wennam sika gahram we wala tawratiya la injiliya la zaburiya la suhuf ibrahim wa musa ya la alquran betun nin tawra ya tile ni l'islam ta conseil ni gahbamba fa girkape bala ya gafa yi wennam nenge la amma gahla ninga te daga zinda pour moi ton pas en consider ni te daga zinga fa pour moi ton na consider ni gwamla nisa en sigi yi wennam nenga wa la amma te daga ningambe wala bible pour ya injila pour la te daga ningambe zabura pour moi ton pas en consider te de kange aha la wennam gwama mengambe pour moi gwambamba la ton consider la amma hakin ni qur'ana te daga kabe pour moi bala wennam menga rika pulunga tinna wennam na gu qur'ana inna nahnu nazzalna dhikra
wa inna lahu lahafidun tõnd wẽnnaam sik alqur'ana yaa tõnd wẽnnaam dɩka pʋlʋnga tɩ na gũus alqur'ana tɩ boogre la paasgo a pa zĩnd qur'ana pʋgẽ donc wẽnnaam gaf rãmba yaa tɩ la tɩ d kõsda ne wẽnnaam gaf rãmba wa biliqa'ihi yaa tɩ la ne lislaama t'a kõsda tɩ raar n be t'a na seg wẽnnaam raar n be tɩ fo na n ki n seg wẽnnaam sã n seg wẽnnaam me yaa yɛla yiiba yembre imma tɩ paam tɩlgre imma tɩ paam nanga la d kota wẽnnaam gũudum yɩ nanga kɔa lislaam fãa gɛpɩ sõm n loɛɛ sũur wã la n maan bãng wãka tɩ yẽ na sega wẽnde fo sãn le sũurã mi tɩ fo pa tar zĩig fo na zoe n kẽnge tɩ sãn pa wẽnnaam nengẽ fo na malga f tʋʋma kɔa yãmb pa ne donc seg wẽnnaamã yẽ me naaga limoongã pʋga wa tu'mina bilba'th la fo le kõsd yaa ne vʋʋgra sãn ki pa sɛ wɛ sãn ki pa sɛ ye bala wẽnnaam yeela qur'ana pʋgẽ yaa afa hasibtum annama khalaqnakum abatha yalla yãmba lislaama yãmba zãma wã yãmb sãmam tɩ tõnd na wẽnnaam tõnd naana yãmb zaalem ning balbe tɩ yãmb na n wa dũni n wa tʋm ne rɩtẽ la yũuda la d furd pagb n dogd koamba tɩ ki tɩ sɛ balbe ayɛ wẽnnaam pa na n zaalem yĩng wɛ raar n be tɩ ned na ki tɩ wẽnnaam lebg n vʋʋge wẽnnaam n na vʋʋga b na yaoo ãdem-biig fãa gɛpẽ ne a tʋʋma donc kõsɩda ne vʋʋgra yẽ me paasa limoongã pʋga donc lislaam sã n kõsd ne yɛl-bãmba fãa gil kɛpẽ b tõe n baoola lame tɩ limoong saba la yɛl-bãmba yaa a pa tar tõkr ne goam ye kõsd ne wẽnnaam n kõsd ne malɛgsa n kõsd ne gaf rãmba n kõsd tõnd na sega wẽnnaam n kõsd ne vʋʋgra yẽ wã pa tar tõkr ne goam ye pa fo na yetɩ m kõosda ne wẽnde la fo sɩd kõsd ne wẽnde yẽ wã tara tõkr ne sũurã yẽ wã tara tõkre ne tʋʋma fo sũurã sã n yetɩ f kõosda tɩ fo tʋʋma sɩd tʋm ne wilg fo kõosda wakat kãngã sɩd paamda tɩ la d koa la ãmma gom ne noore tɩ m kõosda tɩ sɩd kũunã sɩd pa pidi wakat kãngã a pa tar yõode donc woto la nabiyaamã alayhi salatu wasalam a na lek malɛka n kẽ ne wala limoongã wɛɛngẽ tɩ malɛka na le sok nabiyaam yaa alayhi salatu wasalam mal islam yaa fo muhammad alayhi salatu wasalam lislaang rat yeelame tɩ bõe lislaangã yaa a maana ya bõe la bõe la lislaangã rata ne ãdem-biisã nabiyaam yeel yaa al-islam bãng tɩ lislaangã yaa an ta'buda allaha wala tushrika bihi ya fo na n tũ wẽnnaam ya fo na yem wẽnnaam rao rãmb maan lagm n taan ne wẽnde yẽ wala lislaangã pipi yelle ya fo tũ wẽnnaam n yem wẽnnaam la rãmb maan lagm n taan ne wẽnde lagm n taara rel fãa gɛp n wʋmd n gomd wakat fãa gil kɛpẽ wã lislaangã pʋgã lagm n taara a pʋɩ zĩisã tãabo lagm n taar n be ya lagm n ta bedre yẽ ya lagm n taar yẽ ya bũmb la ninga wala ãdem-biigã na n kodge n kõ robga ãdem-biigã na n kodge n kõ robga amma ãdem-biigã na n maan bũn-zẽng sujuudo tɩ pa yẽ ne wẽnde zembãmb tɩ fo ãdem-bi tola fo na maan sujuude zembãmb ya kiugu zembãmb ya wũntoogo bãng tɩ boone wã tɩ lagm n ta bedre t'a bõe t'a bilgrã ya wʋsgo lagm n taar la ninga yaa a yiibsã mosã b boona ye tɩ bõe lagm n ta bila lagm n ta bila mosã nabiyaam kõo vẽenem alayhi salatu wasalam tɩ n ya bõe arriya ya maan tɩ neb yẽnde maan tɩ neb yẽnde ya lagm n taare ya lagm n ta bila fo nan karem qur'ana n malgd koɛɛga n dat tɩ nebã yẽnde tɩ fo mi qur'an karengo bãng tɩ fo bʋka tar yɩl sõmde ya lagm n ta billa wotoma fo nan maan waazu rãmba n dat nebã yẽnd fo n bãng fo la bãng t'a zag la tara bãngre bãng tɩ fo n tʋm tʋʋmdã dat nebã yẽnda yaa ya lagm n ta bila fo nan kõt arzɛka n dat tɩ nebã yẽnde n bãng tɩ fo ya kõta bãng tɩ wã lagm n ta bila pa tar yel sõmde fo le tʋma lagm n taar ne wẽnnaam yaa n paasda tãab n sab yaa n tar tõk ne lagm n taara boona yẽ tɩ bõe ya lagm n taar n solge tɩ nebã wʋsg pa mi tɩ ya lagm n taare yẽ ya bõe yẽ ya fo na n yetɩ wẽnd sãn sak la f sake sãn pa wẽnd la f yĩnga gom bãmba me ya goama n tar tõk ne lagm n taare lislaam sã na n gom wata tõe yeelame law shaa allahu thumma shi'ta wẽnnaam sãn sake wẽnnaam sakra loogr poore tɩ fo sake yãmb pa ne woto la sõm yeele la ãmma sã yetɩ ya wẽnd la fo yĩnga wakat kãngã mosã dĩinã vẽlgame wilgi tɩ wã lagm n taar n solge tɩ sõm ne lislaamã t'a zoe zãan yɛl bãmba donc lislaangã pipi yelle ya fo meng tũ wẽnnaam la fo yem wẽnnaam n da maan lagm n taar ne wẽnde yẽ poorẽ wa tuqima sola yao yals pʋʋsgo dĩinã pa yel zĩig baa ye wa sallu tɩ pʋʋs ye dĩinã yeelame wa tuqima yals pʋʋsgo yals pʋʋsg ya bõe sã yetɩ rao yasam yaa a yasam t'a tẽega tɩrga
fo hanan pus me ya tuqima ya la hada pus rati pus min titirga wa nabiyam saqatu alayhi salatu wassalam nabiyam ti sallu kama ra'aytumuni usalli pusi wa yamin ma nabiyam tan pu to wa so mam ti ihlam hanan puhe be modore ti yo no go zinna pu sa poka pu sa rawa to yi wa espori pu la pa men ngai patar yo wa nabiyam sifa munafiqa ha pu so ya ti munafiq pu so ni wan no go ki toto yãmpa sɩda noog me sãn gogd ki a tʋʋlame kɔa a tʋʋla gogba pʋgẽ tɩ pa sõmd ne lislaam t'a pʋʋs woto ye yẽ so tɩ dĩinã sagl dĩ-kãnga wa tuqima sola lislaanga a rʋkna a zengra wa yiimsã mosã ya pʋʋsga yaa la sɔgɔ pʋʋs wakata nuwã fãa gil kɛpɩ n pʋgd yaa wa tuaddiya zaka la y kõ zaka lislaam sã t'a tõogo arzɛka ligdi tɩ ligra gilg n ta yʋʋmde yaa tɩlɛ t'a yãk zaka n kõta la miskin bala sõm n kõb rãmba lislaam sãn tar piisi la niisi la bʋʋse t'a sõora t'a zaka yaa tɩ le fo yãk n kõ zaka lislaam sãn ko a kẽebga wakate yaa tɩ le fo yãk zaka yõ fãa kep ya dĩinã n sagle tɩ sõm n gũusi tɩ zaka kũunme yẽ me ya bũmb ya bõe ya bũmb ya tɩlɛ fo pa sõm n yãk zaka n tɩ kõ neb la ninsã n pa sõm n kõ ye fo pa sõm n yãk zaka n kõ la fo baood bark pʋʋsge bala yaa tɩ le fo kõ wɛ bala zaka ya haqqul mal ya arjaka hake ti atile ti fo yakan ko ni bilin san son mandera pa son ma yakan ko bo yore pa son ma yakan ko bo barka pusre bala ya bumle ni fo so ya la fo tin yakan ko ya la fo dili hidin wa la zaka ya pa fo so wa ni ya wennam arjaka hake ti atile fo yakan ko ni bilin sa dina sa ta ko wa yin tokore ana han saba wa tasuma ramadan lawle nu le rakiyu nolora mi hanta bangeta nolora ayati la ni hilam fangi kepi la nammi kam ti zikanga wa moha hadith kanga pour moha o pagom hejim da gommi yin soti bangra ba yele moha ti nabiya mo wana an le ka jibril gom kanga wa mi kam ti hejim da pa farile yampani bala hadith kanga ya abu hurairah de hadisa le hadith le ngam ti hejim na pour wa ya umar bin khattab de hadith kanga Omar bin Khattab de hadis le ninga lihlanga nabiyam nan velga nabiyam pasa hejimda la amma hadis kanga ya Abu Hurairah dera donc regra nyo sakataba donc zikanga hejimda papasi la hadisa ya wana hanan tumni hadisa yawa hadis kanga mi malga mi ya Bukhari ninge wakar kanga ya tile tilihlam tinga hejimdo ta hata toro donc ya wala lihlanga zengra go nabiyam nan le kamalaka Jibril alayhi salam na'am ni pori ya ha a jibril kellen saga ne so kurawa a so ka nabiyam ya mal ihsan ya fo muhammad malgar ya bwe dina pour ya lihlanga pour malgar dati yelam te bwe ti nabiyam na leka we nabiyam et al ihsan bang ti malgar ya an ta'budu allaha ka annaka tara ya fo ne tu wennam wa fo ne wennam il fa ngir kepi mi me ti patun yen wennam du nga pour zuguye wa dalil da manwa ti adam biga ne tuuri mun tatoto ne loyer malga tatoto apatu yin wennami yampane la fo som mun tuura wennam wo fo ne wenne rati lam tibe so man fo ha ya wennam nin tawre be fo taga sa fa gi kapi ayi wennam la fo taga hada fo yinga fa nyona me ti fo bange ti fo be nan tore ti fo bange ti fo be so tore ina hanange ha duni vuim poka wala tenga na ba ha yelia tam daten sira ho la 11h mitu hona yikin so omla ne yikin so soma mbo parfera soma ningi fo na to onta meti neve 11h na pataye en kol naba ha gomda ya duni naba fo na ko centre men getta fo pata gombil menga ponso fo we nyo ya duni nabwe la amma na bla ninga na duni wa fa na duni la sahaya na kanga la son somo mpuure ya la ton tuniya ni waton ne naba tin hana ki empu mi hirwa biri ile ga menga idile re menga na bo fu suma na bo parferamba ningi bala ton nati sera saha la tinganga saba yila wennam ko yin so nabiya meli ti malgari ya yam nan tu wennam wayam ni wennam fa in lam takun tara hammi kam ti yam pa ni wennam ya bilo isuru waya ti wennam ni yamba fo pa ne wa fa han le suru tan ni fo bala fo nan yogo na me fo nan yogo na menga wen zera nazin fo suru wa ti fa yembar wennam la fo turu wennam nabiya mulki alayhi salatu wa salam ti wala bo ti malgari ti malaika mina le saara sokra bala malaika sokra me ndati tonda ihlam manafi malaika handa pa sokya bankang pa anta tonwe
tɩ malaika le bõn sok yaa mata saa yaa fo Muhammad dũni wã yikr yaa ra bolla dũni wã na yik menga tɩ d paam n sogl wɛ d sãn bãng tɩ na yika kiuugã yia nika fãa na bãnga na n tʋm to-to wa a wa yel nabiyaam woto nabiyaam yeelame yaa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ad fo n sok ne la ninga wã yaa a pa tar yẽ wã minim n ta sokda ye mal mas'ulu anha fo n sok ne la ninga wã a pa tar yẽ wã minima bi a'lama min as-sa'il n ta sokda ra tũu ligame fo ma jibrili fo n tar yẽ wã lekra yɩɩda maama Muhammad alayhi salatu wasalam gomda maan ya woto yãmb pa ne ra tũu ligame nabiyaame la koɛ bala tɩ yẽnda Muhammadi a pa mi dũni wã yik daare bala yã wã minima bee wẽnnaam nuge a malɛka jibril wo nabiyaamo alayhi salatu wasalam o baa ye pa mi dũni wã yik daare yã wã minima a bee wẽnnaam nuge la nabiyaam yeel yaa wa sa ukhbiruka an ashratiha la maama nabiyaam yẽ m na kõ fo kibare yɩ dũni wã yik tagma rãmba yɛl n be bala tɩ yãmb sã wa yẽnde wilgdame tɩ dũni wã yikr pẽlgame dũni wã yikri a kolgame yel bãmb kẽere la nabiyaam na sõde nabiyaam yel mosã ida waladat l amatu rabbaha yɛm pʋk sã wa rog zu-soaba bãnge tɩ dũni wã yikr pẽlgame bala yãmb mim tɩ lislaangã dĩni pʋga yɛm pʋgs n be be zamaan kʋdre nina tõe n tara yɛm pʋgse n tab n piiga tɩ sak lislaangã pʋga tɩ zu-soaba a tõe n kẽ ne yɛm pʋgsa la zu-soaba sãn kẽ ne yɛm pʋk yaa tɩ yɛm pʋka rog biiga yaa ãnd n so ya zu-soaba n so biiga la biiga yaa ne pagã gesg ya ãnda yaa pagã bõe zu-soaba yãmb pa ne donc yel-kãng sã wa yɩ bala bãnge tɩ dũni wã yikra pẽlgame la na mikame tɩ yɛl bãmba buudu a zĩnd arabsã zamaane noor ka tɛka naam nabiyaam yel yaa a yiibsab yaa ya yãmb n na yẽnd rũm gũudba neb n gũud yʋgma neb n gũud niisi neb n gũud piisi tɩ be weta pʋsẽ n gũud rũmsa yãmb sã yẽ nim bãmb rãmba tɩ b waa tẽngã pʋsẽ n wa meedme wogdo bãng tɩ dũni wã yikr pẽlgame yẽ so tɩ bãngdbã kẽere a ba wa n na sara hadis kãngã wã b rɩka bilgri ne amerik zamaana bala beelame tɩ b sã na ges americain ba histoire menga mikame tɩ b ra bee bõe b ra bee wetẽ wã aya neb yaa talse n be wetẽ wã n peede n gũud rũmsa la mosã zamaana yaa bãmb la dũni wã rãmba bãmb n mete bãmb meem needm n yɩɩde bãmb n met me wogdo donc yã wã wilgdame tɩ yaa bõe tɩ ya dũni wã yikri n tag mas koa dũni wã yikr n kolge la nabiyaam yeel mosã alayhi salatu wasalam khamsun la ya'lamuha illa Allah yela nuumbe tɩ ned baa ye ka be n tõe n bãnga bãngrã menga tɩ sã pa yɩ ne wẽnnaame yɛla nuumbe ãdem-biiga fo me bãngr n ta to-to la fo me zɩɩr n ta to-to fo pa tõe n bãng yɛl bãmba b nuwã tɩ pa yɩ ne wẽnnaame tɩ yẽ poorẽ mosã nabiyaam karema aayara bala aayar n be kʋrãana pʋga tɩ wẽnnaam wilgi tɩ yɛl bãmba b nuwã ned ka be n tara minimã tɩ pa yɩ ne wẽnnaame tɩ wẽnnaam yeele wẽnnaam naam zẽk yã inna allaha indahu ilmu saa a dũni wã yikra minimã yaa bee wẽnnaam nuge dũni wã ne yika rabore ned pa mide ya wẽnnaamã yeem mi a yiim n saba yaa wa yunazzilu lgaitha sa koomã sigba yaa ya wẽnnaam sikd wa ned pa tõe n sik sa koom wa yetɩ na kɩdame tɩ saagã ni na kɩdame tɩ saagã yalse ned pa be n tõe wã ye baa sãn mikame tɩ kẽera gomdame tɩ neb n be n tõe n yals saaga yẽ loɛɛ pʋga ãdem-bii pa tõe n yals saag ye ãdem-bii pa tõe n kɩ tɩ saa ni ye wẽnnaam n kɩ tɩ d saa ni wẽnnaam kɩ tɩ saa yalse ãdem-bii pa tõe n bãng ye wa yunazzilu lgaith wa ya'lamu ma fi larham bõe n be pag rog wʋʋgẽ wã ned pa tõe n bãng ye wa ned pa tõe n bãng ye sãn pa mikame tɩ biigã n be pʋgẽ wã a wa n pida ãdem-biiga a sã wa lebg wa ãdem-bii mosã wakat kãng wẽnnaam kõ nebã bãngd mosã tɩ b tõe n bãnge biigã ya bilbili bɩ a ya bɩ-pugla yẽ me raa ninga min togsame tɩ yõsg wa yẽ me raa ninga min togsame tɩ yõsge la ãmma mani wã sã wa kẽ pagã rog wʋʋgẽ wã wakat kãnga ned pa tõe n bãng n be rog wʋʋgẽ wã ye mani wã n dɛg woto wa a na yɩ pag bɛɛna yɩra wa ned pa tõe n bãng ye ya woto yasa wẽnnaam le togsa qur'ana pʋgẽ yaa tɩ ãdem-bii pa mi bõe la a na n paam bee tõnd fãa n kep n zĩ wã d pa mi wa beoog fo na n paama bõe fo na n paama laafɩ beebe ned pa mi ye na n yɩ bãad beebe ned pa mi ye na n paama rɩɩb n dɩ beebi na sõsa kombe ãdem-bii ka be n mi yã wã ye ya woto yaa ãdem-bii le pa mi tɩ n bɔg la a na maan kaalembe f na maan kaalem burkina yaa mak zãmaana wa la na maan kaalem ãdem-bii pa be n mi ye donc yã wa yɛla nu nabiyaam n karme n na n leka malɛka jibriila la nabiyaam raaba ad kãngã pʋgã ya bõe ya yel-yɛnga
inna allaha indahu ilmu saa ya ti wẽnnaam n tar dũni wã yikr minim donc fo ma jibril n sokr maam dũni wã yikr minimã yaa ad mam pa mi de ya wẽnnaam n mi dũni wã yikri la seke nabiyaam togsa malaka jibrila tɩɩd dãmba la alama rãmba tɩ yel bãmb sã wa bala wilgame tɩ dũni wã yikri kolgame summa adbara yẽ poorẽ mosã malaka jibrili a gũda kudga n looge an gũda kudg n looga yaa tɩ nabiyaam yel sahaba kẽer yaa roduuhu lebg n bool yã tawaabu tɩ sahabsã kẽer kẽng mosã yaa n pa yẽnda ye b pa yẽnd baafo me pa yẽnd tiiri n wilg tɩ yaa ned n loog ka menga ye yẽ poorẽ mosã nabiyaam yel yaa hada jibrilu bãng tɩ raoolã ninga n da zĩ tõnd nin-taoor n sokr mosã yaa ad yaa malaka jibrili a waa yãmb nengẽ yaa ne wã wilg yãmbã sahabsã yɩ diinã yãmb pa ne sɩda donc nabiyaam kõ vẽenem tɩ malaka jibril n wa wa a waa ne ãdem-biig sʋrgo ya sɩda la a waame ne wã vẽlg diinã n wilg yãmbã lislaamba donc sã na n gese hadis kãngã pʋgẽ wã a gũbga diinã yɛl fãa gil kɛpẽ loɛɛgã kote a gomame tʋʋmã kote a gomame manesmã zogda kote a gomame yaa tɩ sõma ne lislaamã fo sãn dat tɩ fo lislaanga a pidi yaa tɩ le fo malga yɛla wãna yɛla tãabo pipi yɛla y liimoonga l iman sɩd-kũunã modo tɩ sɩd-kũunã meng yɩ sɩd-kũun n ta wa n togs hadiisã pʋgẽ wã a yiim soaba yaa lislaanga modg yɩ neda n ya pʋʋsda modg yɩ neda n na loetẽ modg yɩ neda n na maan wãna n na yãk zaka tɩ sãn tara tõogo modg yɩ neda n na maan wãna n kẽng giimdo tɩ sãn tara tõogo yaa woto yaa yɩ ned ya malgd yaa malgd me ya fo n tũud wẽnnaam fo ya bãng n wãak saba tɩ fo ne wẽnnaam koa tara bãng n wãaka fo ne wẽnde bas pa ne wẽndme maan bãng wãng tɩ wẽnnaam ne fo yã wã na yɩ sababu tɩ fo tũud wã meng tẽ tɩrga donc yã wã la pipi hadiise gafa saba n gʋlse n tar tõkre ne liimoonga naam hadis n pʋgd mosã yaa rag noore n na n velg n wilg tõndo pʋʋsga wakata nuwã pʋʋsga wakata nuwã me yaa zeng raooga yembre yɩ lislaangã zeg rãndã pʋsẽ bala yaa pʋʋsg yaa la b tẽ n welg lislaamã ne zẽng n pa yẽ ne lislaamã yãmb pa ne donc ãdem-biisã tɩ la ilaha illallah muhammadu rasulullah a kẽ lislaangã dĩin pʋga la yaa wan to-to mosã la b na yẽnd fo n bãng tɩ fo yaa lislaam ne zag la pa yɩ lislaamã yaa pʋʋsga nabiyaam be tɩ alfariqu bainana wa bainahum alsola welgd n be tõnda lislaamba ne dĩin zemsã sʋka yaa pʋʋsga faman tarakaha ne ning n wa n basa pʋʋsga yaa faqad kafara a ning sã sab kɩf lame d kota gũud n mii kɩfnga kɔa yẽ so tɩ hadis kãnga a na n velg n wilga tõndo yaa pʋʋs bɔgɔ la tɩla ne lislaam t'a pʋʋsa yẽ so tɩ sahab la ning n boon t'a tɔlsa t'a saabdullah ubaydillah yaa a yeelame جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد أيلم ترى ويمري ينجد زمانه روى ينجد زمانه مها هو النبي آمن عليه الصلاة والسلام تمين كم ترى وزوبر مها روى زوبر بيرامي ولغ تابا يسمع دوي صوته تبوم دا كوير عن ذكره أهم قم بلا كوير يرى كوير ذكر سما ولا يفقه ما يقول لا نبا فهمنا يتبوم لنينغاي راو ينجي زمانه وا متى زوبر يا بيلي تهان قوم دي اترى كويرا راو كويرا لا غوما مي نبا فهمنا غوما ي حتى توتر بلغ النبي عليه الصلاه والسلام ام بلغ النبي يا فاذا هو يسال عن الاسلام ابلغ النبي ما سوك النبي ما لهلانغا يا فو محمد لهلانغ راتي لم تبين الى سوك النبي عليه الصلاه والسلام نبي يا 5 صلوات في اليوم والليلة بانتله لانغايا يا بوسرا وقت نويا رالا ينقرا فهنتي لهلاما يا فونا بوه وقت نوا يا فجري يا زفري يا لانساري يا مغرب يا سافو يا مالي هلاما هانا جيسي انمي كم تي حديث كان يلم دام بيبي حديث ترى تونكولي ني لهلانغا يومي ترى تونكولي ني لهلانغا يا نتولي تي لا بريمي boying la parema yam tu mi ka lihlamba tu mi ti lihlanga zegara ya nu la patin sodi mi soti rabitin teka yam hange video ram gilimni ti journaliste gilimni so ko lihlama moyemba nin nin kasab soma nin pugula to so kan ge ya lihlanga zegara ya wana te ti ya nu to beta sodi la ti ya ti ge niya ya la chrétien ya na son lihlanga zegara o
tiyam ha lan gehe ya ne ya kahma ya ne ta yum pihna he ndumenga tita roga lihlanga pour menga pan tubunke ta pour ya puhda amim ti lihlanga zenga ya nu la patin sodi yam panisida yin soti lihlanga dina wotwa som mani bobo som mamti adam bi modo te beurre vin fangil kepi fo menga gedo menga mam vin beurre ya bonam pam ya wa dina bang ya pam vima pour fo men som ngela ho menga naam donc nabiya muligam ti lihlanga ya pusra wakata nuwa ya rar pour la yung pour wadon soda faqala la rawana li bonsok nabiyam ya yalla pour zenga le ro mama rawo zugubi pour zenga ya tileti man pour le bem yahbi nana be meti ayo pour zenga ya tile am payni wakata nuwa akabe illam ti hammi kam dorata mana dorata pusa nafila fa tan pour nafila ya sunna pour zo tem pour same am boyre son passe quoi nyam pa nesida amma ya tile wani ni lihlama ya wakata nuwa na so man lihlamba to brade ni nafila pour so nafil pour so pa nan dem ne bala yam na mikame ti alkiyam dare wa nabiyam hadith ram pusin alayhi salatu wassalam ti lihlam hawa alkiyam dare to be ha faril lamba pour so ti mikam ti faril lamba pa pidi wennam na sala malekha to be he yalla tara nafil bi atara nafil pour so bi ab hange mi fo tara nafil pour so bi kra nafil pour so ya an lek faril ya to pa ma ti arjena pour la ham mikam fo ta alkiyam dare to be ti faril pour so pa pidi pa malari to be ha nafil da ma mik fo pa pour nafil fo elam ti ya nafila aya sunna patile ti fo ba ham pa pour se wakat kanga lihlam kanga apati man wana apati pam ti dagale yesu nabiyam ila alayhi salatu wassalam ti wakata nuwa logol pone bangati nafil pour son bébé ti sakani lihlama taptin pour nafila ti som kenga be pour la rawana le bon sok nabiyam ya la nabiyam le bagay le mo hay wasiyam ramadan lihlanga ila yibu sabiya ya no le rekibu no le reki han tabala ya ti ne lihlam ta le raham pistawa amma raham pisla waywa ti rawale sok nabiyam ya yalla no le reki han loya no le lebe ya wajibi ya tilati mamara wallobi ya tilati lihlam lobi nabiyam ta ayo willam ta hammi kam doratan lo nafil no lere wala lendira no lere bebe ya sunno lere jeudira no lere bebe ya sunno lere ki point rahmat tan no lere bebe to bonti ayyamul bayd yimi ya no lere to tinle arafarare no lere bebe yawmu ashura no lere bebe ya fa ke be no lere empatile la somman lihlam ta le bala han ta alki yom dare to bleti no lere papidia ha yelam na ge hen leke ya fo nafil damba no lere ni ga fo da yin leti ya sunna no lere ya ada belam na likia an leke to pam be sura alkiyom dare yeso nabiyam na le likrawa ya ha nabiyam yele wa tuaddi zakka la kon zakka banti zakka mi kuni hanta toro ya tile tirawale sok nabiyam ya yallam han kon zakka bumma to mbetem somma mi ma ne be yima da kon kontembe nabiyam te ayo rillam te hambi ngam ta mana nafil tuma ratan kon kuni ya wala sar kuni fo men to yen miskina ya talaga dina pour fo men ko ya yola ha fo to yen pour konre to yola ha fo to yen kiba to yola ha yele bamba fangi ke ya kuni ya nafil kuni ko apatile ye la wa hamani asongo dame atenti yi sababu an faaru alkiyam dali nabiyam ta rawa wato ya alayhi salatu wassalam la sahaba yeliya fa adbara ar-rajul rawa guda kuduga libon lore wa huwa yaqul rawa wa lore rawa yelam ti wallahi موينا ني وين ناميا لا أزيد على هذا ولا أنقص من بام بومبو نبيام قوم دزوجو عليه الصلاة والسلام أم بام بومي نبيام وليمام تنبوسي لم يك زكا ها أرم نانتوما توم بامبايا لم بام باس بومبو أم بام وو بومي وتلا يليا آية الوتوى نبيام بومبو عليه الصلاة والسلام نبيام وما نبيام يلم تبين نبيام يلم أفلح in sadaq al-rokanga ya atiliga me ta han to hasida rokanga kenda a han sida tum le ngan yela apam na tiliga al-kiyam da pam na wenna mero soga a han sida yala hani pusoga yala hani zakka yala hani nolora ta loya ya malri atawhida ya malri aninya sabati tiliga dam kwa nyam pani sida non ratu liga me lihlanga dini pora tum bamba la tum le ngal ihlam on tin tume am pam tiliga al-kiyam da kwa la lihlam ha bah yel bamba abaha tilgal soya til ko to wennam ti wona kanad fa ngi kape ti dikin yalla he ne tum bamba la hadithan pour de mosa ya sahab le ngam boti abu ayyub al ansari abu ayyub muha ya ansari nida
ayela me tirawa yembur moha rawa yembur yeli ya rasulullah atame ti afo winnam tentuma mbo nabiyama sahaba mi ha bo nabiyama ya yella ye atun so ka nabiyam bumbu bala bam da yiniba en ponta ni na fahango obra yiniba to ham pa faham bumbu o patum de patun winnam zilim zuwe ob so ka nabiyam banga yonon tume tayeli ya fo winnam tentuma akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna komam kibari wuligimam tum le lingamam nan tume te tum la yisababu ki imam arjina utolan yi wanan soke yinata tum net nabiyam to hinda ti han tum kanga betu tikin ki arjina kwa fa qala alqawm la zaman de zini nabiyama zaman nan yel mohaya ma lahu ya boyin beni rokanga wotula sahab sa to kwa bala wuligami bam ge ham te rokanga moha rata tum ni ya tum nana kwa ratam nabiyam to hi tum yeng bala ti han tum bala be pa mazin alkiyom dari ti sahaba ti ma lahu ya boyin bene la nabiyam yeli alayhi salatu wa salam arabun ma lahu ya tulusum la tara ya tulusum ya mbene lan sokoda yampane sahaba sa ngom ni rawati ya boyin bene wa la nabiyam men nan le kazigi ti ad ya tulusum mbene ya lan sokoda tambanga nabiyam na likrawa nabiyam yeli alayhi salatu wa salam atum la lingali la montin tume am pam arzina alkiyom dare ta'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a ya lihla mun nan tu wennam yem wennam pama la gamanta ni wennam shay'an baya bafi baya bilifi apama la gamanta ni wendi yampane lihlam ha yem wennam tu wennam zoeza la gamanta ko fajil kapi wa tuqima as-salah la yalha puso wa tu'ti az-zakah law ko zaka wa tasila rahim law toqrom yampane woto ne biyam ne krawa donc ne le nya wa ndatan tum de te tum la sabab ta pa winnam yolo so pa winnam arzin yel bam lanan tume ya nga moloti lera min malga tawhid malga yi pore ta yala ne pusra yi pore ta ko zaka yi pore ta mana wana ta toqrom donc rom toqre ayabum ya tile lihla nga dini pora hay te rom toqre me apuizi ha yibu fo to yentara rogodba amma budu te kẽed ya lislaamba tɩ kẽed pa lislaambe bãng tɩ ya lislaamba ya tɩ le fo tõkb rogb n pa lislaamba me ya tɩ le fo tõkb rogem la n pa lislaamba yaa fo na n tõkb lame la fo pa n tʋmsb dĩinã tʋʋme n kẽnd ne malgd wɛɛngẽ fo na malg n kõbda sã tara neda ya rog pẽta t'a pa lislaame a ya bãada tɩ n sõnga lame n tɩpa a rata rɩɩbo tɩ n sõnga lame n kõ a ratame tɩ yao t'a karme tɩ n sõnga lame n yao t'a karme bala ya fo rog pẽta ya fo buud neda tɩ n tõka rogem ne yel bãmba la amma ha ta tok nib dina yala wakal kan fo zetin zaagame lakum dinukum waliya din yam dinin beni yamba tun mi din beni yamba non rogama tokri yimi ya bummu ya tile lihla nga din poa nabiyam yelia darha nabiyam basa gomna ni darha basa ti bangba yelia ti rawara mana wana rawunda za nabiyam yugum da wiri woto antate nabiyam lek ran sa na limeti zarha ba yugum da yampane nabiyam ti zarha ba yogomda donc hana gese le kang la nabiyam dikan le ko rawa ko le karawa ti ati wuli ti parawa ba nabiyam sakanda ya tunda le hilam ba fangil kepi le hilam la ninga wandata tubul ninga nan to me pa mo nam biro sura la pa mo nam arzena la pa mo pelga wennam la pa nabiyam bulga ko mo yu alkiyom dare ya ti le ta tum bamba ile ko tawhida le ko niyawa le sunna ti wennam dilgade ad pa fo na man la gamantara la na pam arzeke pa fo na pam la gamantara man la gamantara na gufoye pa ru besun gude foye ad ya wenna mo gude wenna man dilgade wenna man konte wenna man deegade wenna man namhade wenna man nafade ya tilete leera min de malga yi po to yalla ne pusra pusra wa ban saka to wa yi po to konzaka to hantara to la hampata to yel kabe yi po ne to tokolom naam woto na bi yam sagania alayhi salatu wassalam la haditha yibla ninga in nan karam bas moha la wata ya hadithi ya abu huraira yende haditha wenna yad be yinga ayelam ya anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ti we arab ga yimr moha in wa nabiyam ninge wenna pusati be nabiyam minga faqal arab ga ya tore ti we arab ga ya tore hayti arabiyun ya we arab sin nga vi we lam hayti al arab
yi arab la ninga en vutenga pour moi la bangba convélem ti weer arab ha bam min tara zogodo ti zogoda yo sore ni tenga pour un arab sa bala weer arab sa aba goma la ninga ya panga ya bam la min tat nabiyam to ya rasulullah ya muhammad ya fo muhammad ya bam la min tat ta hado to bam ya weer arab se tara kenga boy zogod bilfu quoi yampane donc ya weer arab kan mo ha awa nabiyam ngi nabiyam ya dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu aljanna ya fo wennam tentuma te mam tumde muligi mam tumde tum la linga mam han tume am nanki aljina tum kan no latam bangme muligi mam tumde ti mam han tum kanga am pam na wennam biru so am pam na wennam aljina la nabiyam yeli alayhi salatu wassalam ta'budu allaha la tushriku bihi shay'a onan tu wennam la rama la ramatan ni wennam ba ya ba fu pipi tum fo tin tu am pa wennam rosra ya fo na yem wenni ya fo na tu wennam la rama la ramatan ni wennam ba ya bilfi yampane wa tuqima as-salata al-maktuba la fo yala pu so la linga ya tilewa pidi pu so la linga ya tilewa ka tanu pu so wanda sonti lora wa ifa ngil kapi mi pu so la linga ya tilewa fo lera hamala poni yiki yala ni pu so wa tuaddi az-zakah المفروضة لو كون زكاة لنيا يتلني لما تكون كويندا فان كوين وتصوم رمضان لو لو رمضان تشيغو فقال ترون لك نبيام سغلا وبوريا عليك نبيام تمي نبيام سغلا نيلا وانا نبيام تلويرا توحيدا مالغ لويرا دما لغمتان ني ويندي يالا ني بوسو كون زكاة تو هانتا تورو لو لو تشيغو يلا ناه لنبي ما سقط روا نبي ما سقط روا يلم تبين والذي نفسي بيده موين أني نابلني مم يورام بس بنوعه أوين أني وين نام موين أني وين نام لا أزيد على هذا نبي مولي مام يلا نيجا مام نانتو ما يلا بامبا لام بام باس بوم يلا بامبا بناس زوجي أم نام ما لقام لير أم بام ما لقام تان ني وين نامي أم نام بوسا أم هم بام توغ أم نيا كزاكا أم نام لير رمضان كيغو la yel bamba lo de pore man pam pas bum ya yi falamma walla la rawa ko de kudun lo ya nabiya me lam tibai man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hada nabiya me lam ya nin le nya wa nonga an nanje harawa ya arjen rawa be je haro kanga ti arjen neda yampani sida bala rawa mana wana arika pulunga awena me tana tumani nabiyam sallallahu alaihi salatu wasalam nabiyam sallallahu yela naha arika pun tana tuma yele bamba nabiyam me yele ahansi tum kanga ahansi pidi hapulunga bige he arjen biga ti arjen bi quoi yampane donc arjena atara tonko ni yele bamba tara tonko ni loera atara tonko ni puso tara tonko ni zaka tara tonko ni loere bala nami kam lihlam kin rieta moha ati puso pe mi hirwe puso ya suri ti wẽnnaam tũud pa miisd ya sũuri ya sɩda tara tʋk ni sũura loɛɛga ya sũuri la bõe wuni tɩ fo loɛɛga malgam ya fo na sak wẽnnaam boolda wa miisd wa tɩ n pʋʋsd wã ya fo na sak wẽnnaam boolda n loe ramadaana ya fo na sak wẽnnaam boolda n yãk zaka tɩ sãn tar tõogo yẽ wilgdi tɩ f tũudmã pidame naam hadis la ninga n na wa baas mosã tɩ wẽnnaam sãn sake baabu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam بني الإسلام على خمس يا رغ نوري إنك تنقوم لهلانغا قوما يا رغ نوري إن ولغري تلهلانغا أمي زنغرا دنو أبي زنغرا دنو زغو لهلانغا يوتوني نعم تي حديث كان موها يا صحاب لنغا موتا ابن عمر لميكام تي عبد الله يا عمر بيغا بانغا كونفينم صحاب كان زغو بلا صحاب يا بانغدا يا عمر يا صحاب كينغ بيغا تبونت عبد الله يا عمر بيغا حتى تي بانغربا كباري تيام هنجي صحاب سوكا صحاب ان النبي يام سنه غاد مينغا عبد الله بن عمر ناغده بي اي صحاب مي تم هنا سن صحاب بانغدا با اهم بي بي يي تيم سبا حتى تيام نميكا مي رارن وانزت النبي يام وسوكري النبي يام سوكرا اليكرا يمت يا بون يا تامرو تيغا likra daga ya tamaro tira la nabiyam da boda nabiyam soka ya sahab za wuso fanzi na min pa mi la abdullah bin umar de zibe milekara la abdullah bin umar me yimi pale ke buyinga asa mazibe yuri ya umar ti ya sahab kinga
tɩ me zoet yãnd mosã pa rat n wa leke sahab bɛda taoore t'a saamba mosã ya umara yẽ me da rat a biiga leke tɩ yẽ me paam zu-zẽkre la abdullah bn umar me yẽ me wara'an wẽn zoa yĩnga la waoogr yĩnga ne sahab bɛda yẽ pa yãgd nan leke t'a umar me bilgi tɩ yẽ me sãn da leke ya zu-zẽkr ne yẽnda la d mikame tɩ biiga wa n lekame nabiyaam sɩd-sɩdge tɩ ya bũmb ning yẽnda baooda don sãn na n ges nabiyaam sũnna gãdba la nabiyaam sũnna tʋʋma abdullah bn umare a sẽn ba yɩ pipi a yita yiib saba radiyallahu an wẽnnaam bɛd bɛɛ yĩnga sahab kãngã yeel yaa tɩ ad wẽnnaam tẽn tʋʋma wẽnnaam pʋʋsa bɩ nabiyaam yĩnga nabiyaam yeelame buniya alislamu ala khamsin nabiyaam yeelame tɩ ad n mee lislaangã yaa zẽngra nuzugu yãmb ne lislaangã woto a yaa zẽngra ada nuzugu tɩ fo ma lislaama fo lislaangã pa tõe n tigli tɩ yaa sõma tɩ pa yɩ ne zegra ada nuwã ye sãn pa wa n mikame tɩ yɛla yiib n pa pid fo zugu bala yɛla yiib n be be t'a sã wa pa pid fo zugu wakat kãnga fo sãn tʋm yɛla tãwã fo lislaangã yɛla sda sõma yãmb pa ne yɛla yiib bãmb yaa bõe a tara tõkn ne tõoga ne arzɛka bala zengra ada nuwã yaa b na wa sõla zak n naa wɛ la zaka yaa pa lislaambã fãa la tɩ la tɩ b yãk zak wɛ sãn pa ta tõog yaa pa yãkr zak wɛ a yɩɩm sab yaa ya hegimna rɩkre sãn pa ta tõog yaa pa rɩkr hegimne donc lislaam sã wa pa ta tõogo bãng tɩ fo lislaangã nan pidi yaa fo na n tʋm ne zegrã ada tãwã ya tawhida ya loɛɛga ya pʋʋsga ya no-loeera tɩ sãn mikame tɩ f pa ta tõog ye la ãmma fo ma lislaamã sã ta tõogo n tar arzɛka n tar yĩng pãnga n tar yĩng laafɩ bãng tɩ fo lislaangã pidm ya zengra da nuwã nan pidi tɩ nabiyaam yeele alayhi salatu wasalam ad n mee lislaangã dĩinã zengra da nuzugu pipi yelle shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ya fo nan tablu sun ne hakika tɩ soab n na tũ tɩ d ka yɩ rɩlla wẽnnaam la f maan kaseta muhammad ya wẽnnaam tẽn tʋʋma yõ la pipi yella lislaamba tõnd n karem hadis rãmbã mosã wã tõnd n pʋd shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa wame a goama ya wʋsgo la a tʋʋma la yella kõsd ne tɩ wẽnnaam yaa ye wa n kõsd tɩ wẽnnaam n kõt la a reegra a goama ya nana la a tʋʋma ya toogo tɩ sõm ne tõnd la lislaamba tɩ d modg tɩ beoog n vẽe fãa bõe nid pãnga ya bõe yĩng la d n kẽngr yel bãmba wa mikame tɩ yella menga taa kengre bala d pʋʋsg n namsd yɩ tɩ d zagsẽ wã wat n pʋʋsda a pa tɩ n paam reegre tɩ yel kãng pa malg tawhida pa malge yẽ so tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam nabiyaam zĩnd mak tɩ n laagã pʋgẽ yaa nabiyaam dɩka na ta yʋʋm piila a tãabo n boond neba nabiyaam be tɩ qulu la ilaha illa allah tuflihu yeele tɩ la ilaha illa tɩ na tɩlge yʋʋm piila zaka la nabiyaam dɩk n boond neba nabiyaam n boond tɩ b kõsd tɩ wẽnnaam yaa yɩlgm tar ka be ne wẽnnaamã nabiyaam pa ye tɩ pʋʋsdɛ nabiyaam pa ye tɩ b yãk zaka pa ye tɩ b loe a pa ye tɩ b tĩng hegiimde pʋʋsga ne zaka la nulera higim baa yɩra pa be reg yaa loɛɛga bala nabiyaam n boolb yʋʋm piila zaka tɩ b loɛɛga malge bala loɛɛga sãn malge sagl la ninga nabiyaam na n sagla fãa ke b na n sak n tũume bala sũurã meng yɩlgame bõe rẽgd pa le be sũurẽ wã ye la loɛɛga sãn sãame ned pa tõe n kelg dĩin goambe a pa tõe n tʋm dĩin tʋʋmbe a sã wa tʋmme pa tõe n paam reegre yẽ so tɩ lislaangã pipi zengra wʋgo yaa tɩ fo tabl sũur ne hakɩɩka soab n na tũ tɩ ka yɩl la wẽnnaam la f maan kaset t'a muhammad ya wẽnnaam yem-sõngo yaa tẽn-tʋʋma naam a yɩɩmsã mosã wa iqami sola la yals pʋʋsgo yaa wakata nuwã pʋʋsga wa b n dat to-to wã sõm n bãngd pʋʋsga me tara zengra a dãmba pʋʋsga tara sar dãmba pʋʋsga tara mustahabat yɛl n maan nonglem yãmb pa ne pʋʋsga tara waajibat rãmba yaa bõe sã n pʋʋsgo bõe malgd pʋʋsgo yaa tɩ la ne lislaam t'a baoona bãng yɛl bãmb koa yãmb pa ne sɩda lislaam sãn pa bãng yɛl bãmb n pʋʋsga yaar woto wakrãngã pʋʋsga pa tõe n malg wɛ yẽ so tɩ raara yembr la nabiyaam wa n zĩ miisrã pʋgẽ ne sahabsa alayhi salatu wasalam tɩ ra wa yembr kẽ n pʋʋse ra wa n pʋʋsa pa yɩl segd na wãnde t'a pʋʋsẽ nabiyaam yel ra wa tɩ bõe irji fa salli fa innaka lam tusalli lebg n pʋʋs bala fo pa pʋʋs koa lebg n pʋʋse bala fo pa pʋʋse tɩ ra wa lebg n na n pʋʋse ra wa n pʋʋs ning salma yaa nabiyaam la yɛla yaa lebg n tʋg n pʋʋs tɩ fo pa pʋʋse tɩ ra wa lebg kẽng noorã tãam n saba t'a pʋʋsẽ nabiyaam la yɛla irji fa salli fa innaka lam tusalli lebg n tʋg n pʋʋs tɩ f na pa pʋʋse la ra wa yeel nabiyaam yaa ad man pa mi pʋʋs zẽnga n yõsg pʋʋs kãnga ye nabiyaam na wilga pʋʋsgo nabiyaam na wilga nabiyaam yeelame tɩ bõe nabiyaam ye tɩ bõe fõ sã n yetɩ allahu akbar yalse hatta tatma'inna waqifa yal hatta tɩ fo yĩnga wa yõgne tɩ fo yasam warka la f maan rukʋʋ'e hatta tatma'inna raki'a
hatta fo yinga wa to yogni ti fo mana ruku'e wasjud law man sujudi hatta tatma inna sajida hatta fo yinga wa to yogni ti fo be sujudi poa woto nabiyam sagala alayhi salatu wassalam ratul yam ti boy nabiyam sagala yel yenga at-tuma'ninatu fi salah ya yin yogni ko pusa poa l'islam hana pusa mam tan yogni yinga pusa poa pa pusa pa mo menge ma ga menga pusa ba fo yogni yinga apa yer minta yopoy l'islam na yogni yinga pusa apa yusro minna yopoy donc hammi kam to dika 24 heures fa gibini duniya la fo ya to indika ba ya area nga ba min pisna e man wana en puso so ba wen nama non puso ha na puse ma da men en puse la zengra da yibu saba en paria ha wa ita izaka ya zaka kuni l'islam so mo ko zaka hanta bwen hanta zak nya kren gilgin ta yumde haya gulra yimi ha tara sore hanta konta zaka ko ba me kibra wakati konta zaka konta ni misan so mo ko so man l'islam mi to gu yel bamba rawan to onde ke zaka an ko ni misan tara bay lam to mikam ti fo ham mikam to pa mini bul insan en so mon ko te ko ni da ya baham yam saba ya wimita ya wenzeta tare ran ta habramba yi sakada me la amari ke zaka en ti ko ne me ngan so mon ko zaka wakata kan pa zema bala zaka ha nyake apasada so mon ko ni misan wenna mon gom qur'ana po ni ba niwa ya tala la miskin mata na kini ba niwa bamba so mon ko ti zaka wala pa amrere wenna nenge wal hajji nabiyam to sina han saba moha ya lihlanga zengrado bangite hejimna lihlam me hanta hejimna sore toro tanyita lafi ben ya ni hejimno sagala me ti hejim so manya ne ba lihlam pa mi wakat bolana man kalam boy la fu hanta wala hejimda toranda am pakke te fin lam na kenge ti fin na fu yik man kalam mun nam na so ko holam boy bala rondo fo ratara tonwe ti fo yawlo man kalam boy mun nam na so ko holame usa fo yawdo ranna yol vere yeti vet tama saba mo hamna kinga hijim man kalam winnam so ko holame zakka mi yawoto zakka sakram to banyaka nyake ha yawdo zakka ita am namba hamti vere am no ana yiba nyake vero ha man kalam hum panyaka riwa winnam so ko dame donc so mamiti gu yele bamba wa sawmi ramadan nabiyam to tiri hilanga zegara nu saba mo ha bangete ramadan no lele ramadan hanta to pa bada bumpa kila funa lele bang tati la lama ta somolle donc l'islam ni wa to mazegra bamba nu wa fa gepe wa dinan da totowa wa nabiyama sa toto alayhi salatu wassalam wa kanga ni kan sab l'islango apitame tel ko to wennam segal songo ko to wennam te wona kanada fa gepe te tum bum le nabiyama sa alayhi salatu wassalam donc wennam hasake rundawa aya singa dali tenan tekzikanga woto ko to wennam te bum le ngana goma wona rika fa gepe ningi suiwa wona kontoro tiki yalla hanin nabiyam goma ko ta wennam ti wona bahad fa ke pinis lafi ina le kelen dika pusum kene pusa mo fa ki kepi ne botal ni dipanga na wazindi ti dik nabiyam goma ta taba bala nabiyam gom na dikan ta taba ya tile ne ton menga bala ton men karmen bang bilifu ya tile ti fo bang gum le bilfa be fo ta se hampane wennam na sokola me nabiyam te man katama ilman ni ninga wan solga bangare alkiyom dare ni ninga la salabre ni bugum salabre donc ya tile ni len karame mi fata taasi ya woto me ni le ninga me bangare pata taasa me ya tile ni kan sama me bo bangare ya tile ti me kelere bo bangare hampane wenna mina sokala alkiyom dare donc ta hada meti fa ki kapizi kawa ya nabiyam sallallahu alaihi salatu wasalam daran tuma nabiyam sakati bo bangare ko ta wenna am tuna lokur bangara wona mal albaraka wona mal fa ki pesegal songo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.